बिना बिरी रे मुसमुसिया बुट डाली बरा आपन केबे जदि तैयारी करना ए वर्षा पाग को ये भलिया बरा थरे बनै कि खातु। एटा देखंतु केते क्रिस्पी हेछि। साउंड आपन माने जानि पड़थुबे केते क्रिस्पी हेछि और बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। बिरी बरा तो आपन बहुत थर बनै खाइतबे किंतु बुट डाली बरा ए भली उपाय थरे बनै खातु। समस्त खाइबा पई बहुत पसंद आसीबो। एमतरे पे वर्षा पाग चलछि ना ए वर्षा पाग रे मुसमुसिया बरा सहित एमती चटनी पूरा मजा ही आसीबो। घरे निश्चय ट्राई करिवे। सेति पे वीडियो को एंड जाय देखंतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल नुआ दिले सब्सक्राइब करनेबे। और जदि फेसबुक पेज रे देखुचंती ना निश्चित भाव रे फॉलो करनियंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिवे आज रेसिपी। ए बरा तैयारी करिया पई इटी मु गोटे गिना बुट डाली नैथिली। याकु मु राति सारा बतरै नैथिली। ए बरा तैयारी करिया पई बुट डालीटा बढ़िया से बतरै थिबा निहाती दरकार। और एटी देखंतु बुट डाली केते बढ़िया से बतरै छी। सेति पे हाथ रे खंडिया कला बेले एटा खंडिया भी हे जाउची। जदि भी याकु आपण राति सारा बतरै नांती ना 3 घंटा पाखापाखि किंतु निश्चय बतरैबे। कौन पे कि बुट डाली को आम जिते बड़े ग्राइंडिंग करबा इतरे बिल्कुल भी पानी ऐड करबानी। आ जदि बुट डाली ठीक से बतुरी नथिबो एटा भलो से ग्राइंडिंग हबनी। सेति पे बुट डालीटा भलो से बतुरी थिबा दरकार। एबे हमें बुट डाली को 3-4 थर भलो भाबरे चक्कुटी की धोई की नै आसीबा। बतरैबा पूर्वरु धोइथिले भी बतुरी सारला परे पुणी ताको भलो से धोई की तार एक्स्ट्रा पानीटा हमें बाहर करनबा। एमती गोटे स्ट्रेनर रे छाणी की रखिनबा जा फଳରେ इथरा पानी बिल्कुल भी रहिबनी। तो एटी मो गोटे स्ट्रेनर रे छाणी की रखि देइची। एबे हमें या पई गोटे चटनी तैयारी करबा। ए बुट डाली बरा सहित ना ए चटनी रो कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। या सहित आपण ग्रीन चटनी भी ट्राई करि परिबे। तो एठी हमें चटनी पई 3टा टमाटो नै चंती, गोटे प्याज और हाफ इंच रो अदा नै छी। सब जिंस को छोट छोट पीस रे हमें काटि नबा। एबे हमें कढ़ाई बसेबा और इथरा ऐड करबा सोरिष तेल। आपण चाहिले एठी रिफाइन तेल यूज करि परिबा और तेल रो क्वांटिटी कम भी रखि परिबे। एबे हमें तेल को भलो भाबरे गरम करनबा। गैस रो फ्लेम लो करिके हमें इथरे हाफ चम्मच बुट डाली और हाफ चम्मच बिरी ऐड करिके याकु तेल रे बढ़िया से हमें भाजी नबा। जेमति यार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया से पळे आसीबो। बुट डाली बिरी ए सब जिंस पकेले ना चटनीटा पूरा फ्लेवरफुल तैयारी हबो और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसीबो। एबे हमें इथरे अदा पकेके याकु मध्य टिके समय भाजी नबा। तो एठी देखंतु बुट डाली बिरी को हमें अत्यधिक भाजी की ताकु डार्क कलर करबानी। एमति पूरा गोल्डन कलर आसीबो हमें एई टाइप रो भाजीबा। तो एबे हमें इथरे 2टा कंचा लंका और प्याज को ऐड करिके याकु मध्य आ किछि समय भाजी नबा। एई चटनी को आपण डोसा, इडली जे कोनोसी चकुड़ी जेमति कि मुग चकुड़ी हो, बिरी चकुड़ी हो किबा जे कोनोसी पिठा आपण घरे तैयारी करचंती सबुथिरे ए चटनी तैयारी करिके खाई परिबे। बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। तो एठी देखंतु टमाटो पकेकी आमे टमाटो को मध्य हाई फ्लेम रे टिके समय भाजी नबा। एठी मु 30-40 सेकेंड टमाटो को भलो भाबरे भाजी नैतिली। टमाटो जेतेले भलो से भाजी हे जिवो एबे आमे इथिरे धनिया पत्र ऐड करबा। तो धनिया पत्र रो क्वांटिटी टिके अधिक रखिबा जा फଳରେ यार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। और स्वाद अनुसार लूण दे दबा। 3-4टा इथिरे भुसुआ पत्र ऐड करबा और सब जिंस को टिके भलो भाबरे भाजी नबा। हमर धनिया पत्रटा जेमति पूरा सॉफ्ट हे जिवो और टमाटो रे जो पानी अंशटा अछि ना ताको पूरा ड्राई करनबा। किछि समय भाजिला परे एठी देखंतु इथरा पानी अंश बिल्कुल भी नहीं, एटा पूरा ड्राई हे जाइछि। ए समय रे हमें एठी पानी ऐड करबा। तो पानी अत्यधिक एठी दबानी। एठी मु हाफ कप पानी ऐड करथिले और सब जिंस को भलो भाबरे मिक्स करनबा। गैस रो फ्लेम लो टू मीडियम रखी के याकू कवर करनबा 1 मिनिट जाए। सब जिंस हमर बढ़िया से सिझि जिवो और टमाटो पूरा सॉफ्ट हे जिवो। 1 मिनिट पर एठी देखंतु एबे भी पानी अछि अल्प, कारण याकू हमें ग्राइंडिंग कला बेले एठी आ एक्स्ट्रा पानी दबानी। सेति पे एमति टिके पानी रखिथिबा। गैस रो फ्लेम बंद कर दबा। याकू ठंडा हबा पय हमें छाड़ दबा। हमर ए सब जिंस ठंडा हबा भितरे एबे चलंतु बुट डाली को ग्राइंडिंग करनबा। हमें याकू स्ट्रेनर रे छाणी की रखिथिले बोली देखंतु इथरे बिल्कुल भी पानी नै। आ बुट डाली को एमति पूरा ड्राई करनबा। हमें पोछीबानी किंतु स्ट्रेनर रे छाणी देले एक्स्ट्रा पानीटा बाहरी जिवो। एबे हमें एथिरे 3 चामच दही ऐड करबा। दही ऐड करबा द्वारा बरार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। और एथिरे हमें स्वाद अनुसार लूण दे देबा। पानी बिल्कुल भी दबानी। एमती ताकू सुखिला ग्राइंडिंग करके नै आसीबा। और जेतेबेले ग्राइंडिंग करिवे ना गोटे थर रे हबनी। आपण याकू 3-4 थर एमती चामच रे बुलेइबे। पानी बिल्कुल भी देबेनी। पल्स मोड रे थरे 2 थर ग्राइंडिंग कला परे पुणी ताकू भलो से ग्राइंडिंग करनेबे। तो एठी देखंतु मु 3-4 थर ग्राइंडिंग कला परे एटा हे जाइछि। आ याकू पूरा चिकन करके हमें ग्राइंडिंग करनांती। एटा खदड़िया अछि बस ये भाया आमर बटाटा हवा दरकार। तो एबे गोटे जगह को मुझे बाहर कर नहीं आमर ये बुट डाली रेडी हो गला। एबे आम ये आउ किसी जिनस ऐड करवा। से गोटे मुझे चपर नहीं जोटा कि सब जिनस काटापी कम समय बहुत इजी हुए। जदि एमती चपर नथिबो घरे आपण
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଛୁରୀରେ କାଟି ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଲି, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କଲି। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଦେବା, ଆଉ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚପ୍ କରିକି ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଟ ଡାଲି ପେଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ମୁଁ ଏଠି ହେମଦସ୍ତାରେ ଦରଦରା କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଭଜା ଜିରା ନୁହଁ, କଞ୍ଚା ଜିରା। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଜୁଆଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ହଜମ କରାଏ, ତା ସହିତ ଏହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ବରା ପାଇଁ এই ବୁଟ ଡାଲି ପେଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନେଇଥିଲି। ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେଲେ। ଚଟନିକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଦେବାନି, ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଚଟନିକୁ ୟାଠୁ ବି ପତଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ଚଟନିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚଟନି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଚଟନି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ସହିତ ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ମୋଟା ଆଉ ଭାରି କଡ଼େଇ ନେବା। ଆପଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ କଡ଼େଇ ବି ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ କହିଲି ଯେମିତି ଟିକେ ମୋଟା ଭାରି କଡ଼େଇ ନେବେ। ଯଦି କଡ଼େଇର ଲେୟାରଟା ପତଳା ଥିବ, ତେଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯିବ, ଆମର ବରା ଠିକ୍ସେ ଫ୍ରାଏ ହେବନି। ଉପରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତର ପର୍ସନଟା ବିଲକୁଲ ବି କୁକ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଟ ଡାଲିର ଟେକ୍ସଚର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଏହାକୁ ବରା ସେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଡଙ୍କାରେ ଉପର ପର୍ସନରେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଲଗାଇଲା ପରେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ବଡ଼ ଗୁଳାଟେ ନେବେ। ଆଉ ବରାର ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ତେଲରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବରା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବରା ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ 3-4ଟା ଲେଖା ବରା ଗୋଟେ ଥରରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବରା ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡଙ୍କାର ପଛ ପଟଟା ଏମିତି ତେଲରେ ଟିକେ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବରା ପୁଣି ତିଆରି କରିବା। ତ ଗୋଟେ ବରା ଏମିତି ଓଲଟେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବରା ଏମିତି ପକାଇବେ। ଏମିତି କରି କରି ଯେଉଁ ବରାଟା ପ୍ରଥମ ପକାଇଥିବେ ନା ତାକୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ବରା ଡାର୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ 3-4ଟା ଲେଖା ଏକାଥରେ ବରା ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବରାଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଉଥିଲି, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଭଳି ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏମିତି ତିଆରି ନ କରିକି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକୁଡ଼ି ଯେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ନା, ୟାକୁ ଏମିତି ବି ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରା ତିଆରି କରିବେ, ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ସବୁ ବରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ବିରି ବରା ତିଆରି କରିକି ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ଏଇଭଳିଆ ଚଟନି ସହିତ ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ବୁଟ ଡାଲି ବରାକୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।